Ar ddechrau'r flwyddyn, cyhoeddodd Tata Steel bod nhw'n mynd i dorri rhyw 2,000 o swyddi yma ym Port Talbot. Ymateb yr undebau oedd i ddweud bod Tata Steel yn diestyrru anghenion y gweithwyr, y gymuned, teuluodd a'r miloedd o bobl sy'n byw yn y rhan yma o Gymru. Mae Cristnogion ac eglwysi lleol hefyd yn codi llais ac yn gofyn i'r Llywodraeth yn San Steffan ac y mae Caerdydd i wrando ar anghenion yr ardal. Nawr ni'n mynd i wrando ar 3 llais o'r ardal o eglwysi wahanol yn Sandfields ac ym Port Talbot sy'n mynd i sôn am eu pryderon nhw ynglyn â'r swyddi ma'n cael eu torri. Parchg Jones ydw i, a fi'n cynrychioli Cenedlaethau Morgannwg Llundain yma bore yma, ac hefyd band bwyd yn Port Talbot. So ni bod yn clywed am y toriadau mawr yma sy'n digwydd yn y gwaith dir, Margaret, a beth yw'ch dymateb di yn bersonol i'r swyddi yma sy'n cael ei colli? Fi'n torri ngalon yn dawel fach. Mae'r teimlad o ddiflastod ymnadw. Teimlad bod ni wedi cael ei gadael lawr. I ni wedi dioddau'r llygredd dros y blynydde. A nawr, i ni'n gweud, oce, i ni'n dioddau hwnna, ond mae'n ddigon o swyddi. Ac mae'n heili wedi bod yn gweithio yna ers sawl cenhedlaeth. A mae'r teimlad o bod y Llywodraeth ddim yn ei digon, chi'n bod, i helpu ni. Ond nhw'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd. Mae'r bobl sy'n gweithio yna yn gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd ers sawl blwyddyn. A does dim sôn am ail hyfforddi yn bobl ifanc ni. A fi ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud o ran ffindo llefydd. Falle bydd rhaid nhw symud o yma. Ni'n colli cenhedlaeth yn dyfa o bobl. Fi'n teimlo'n siomedig mewn gwirionedd bod y peth wedi digwydd o gwbl. A gwaith dir yw Port Talbot. Os ydych chi'n mynd i rywle a gweud o le chi'n dod o Port Talbot, a'r peth cyntaf maen nhw'n gweud gwaith dir. Oedd yna raglen ar y teledu pwyddwrnod o'r enw Steel Town Murders. Ac fi'n teimlo bod fi'n teimlo hwnna yn yr awyr ar hyn o bryd. Lladd y gwaith dir yn dyfa, Steel Town Murder. Cos mae'n canol y dref. Mae wedi bod yn mynd lle lawr y sbel. Ac i ni yn y banc bwyd yn dibynnu ar haelioni bobl i gadw lle i fynd. Ac yn dibynnu ar busnesau lleol. A wrth gwrs mae pob swydd sy'n diflannu o fan hyn yn diflannu mae swydd arall wrth gwrs yn diflannu o'r busnesau lleol. Mae'r sefyllfa yn druenus ofnadw. Mae'n gryf iawn bod chi'n sôn am y Steel Town Murders a bod rhywbeth yn marw yn y dre ar y foment. Be fydd yr effaith tymor hir, chi'n meddwl, os bydd y lle mae'n diflannu neu os bydd mwy o swyddi yn mynd? Wel, diflannu bydd yn diwedd yn dyfa. Mae'r lle yn enfawr ac wedi bod yn eriod. A mae bobl teimlo'n hynod o drist. Fi'n cofio yn had oedd e'n gweithio yma. Oedd beth o'n nhw'n galw y top steel, sef le yma yng nghanol Port Talbot. A fe oedd yr olaf i adael yna. Ac gath y fraint o gael rhoi popeth bant yn y gwaith. A pan oedd ei fod wedyn i symud draw fan hyn i Fargam yr un diwrnod, ond nath e ddim, nath e gartre. Ac toriod, dyna'r unig amser clywys i'n had yn llefen. Mae'n fwy na swyddi, ond mae'n gymdeithas hefyd. Ac oedd e'n gwelisiau y cwmniaeth yn ogystal. A'r ffaith, wrth gwrs, yn ymfalchio yn y ffaith, fod e wedi cael ei fagu mewn amser llwm iawn, bod e'n wedi ennill arian a bod e wedi cadw ni, fi am brawd a bod ni wedi cael addysg uwch oherwydd y gwaith dir yma, oherwydd yr holl waith oedd yn wneud yma. Wel, fel henediriaeth, Margaret,
Henediraeth mor garneg Llundain, chi'n trio codi'r mater yma gyda'r Llywodraeth yn mae Caerdydd ac yn San Steffan. So be chi'n obeithiol bydd y Llywodraeth yma'n gwrando ac yn clywed ac yn falle'n gwneud rhywbeth? Wel, i ni'n rhan o eglwys yn ni sy'n credu yn gobaith yw un o'n geiriau mawr ni fel eglwys ac di ni ddim i fod i anobeithio, ond felly i ni'n ymddiried yn niw efallai, wel dim efallai, ni'n ymddiried yn niw i ddylanwadu ar y bobl yma, i sylweddoli mor bwysig mae fe i'r ardal. A gyda'r atholaeth yn dod o fewn ychydig wythnosau, dyma'r amser i godi ymwybyddiaeth. Be hoffech chi ddweud wrth yr aelod seneddol yma, falle ac i'r Llywodraeth yn gyfrinol? Be licech chi weld? Wel, sosialaeth Cristnogol, sosialaeth sy'n becso am bobl. I ni newydd rhai ohonon ni wedi gweld drama odido gan Michael Sheen am Nai Bevan a'r tân oedd yn ei fol i wneud rhywbeth dros bobl eraill. A dyna'n braint ni fel Cristnogion yn dywe, i geisio wneud pethau dros bobl eraill. A dyna beth oedd Iesu wedi dysgu ni i wneud. Ac mae mor bwysig bod ni wrthi o hyd i fyddhau o'r cymynion Duw. Cerwch cymydog yn dyfa chi'n bod fel chi a hun. Chi'n siarad heddi, Margaret, ar ran yr henodiriaeth, mae gan o'r Llundain, ond mae'r gwaith dydd yma yn y dre, a mae nifer o eglwysi a chapeli yn y dre hefyd. Beth yw'r teimladau o fewn y capeli a'r eglwysi ym Port Talbot ynglyn â'r lle yma yn cael y swyddi yma'n diflannu? Mae'r un ni'n gweddio wrth gwrs, gweddio yn sicr, bob eglwys, bob capel yn gweddio dros y bobl sy'n gweithio yma. Mae yna sôn am swyddi o hyd. Bobl i nhw, yn dyfa chi'n bod, dim swyddi. Mae swyddi, colli swyddi, iawn. Ond bobl yn colli swyddi yn wahanol yn dywe, mae'n rhoi blaenoriaeth arall ar y peth, pwyslais gwahanol ar y peth. A fi'n teimlo bod ni'n ddim yn ystyried hynny. Mae'r eglwysi a'r capeli wrth gwrs yma yn Port Talbot yn gyfnogol iawn i unrhyw fenter sy'n cynorthwyo bobl i gadw i swyddi, neu wrth gwrs i gael swydd arall, mewn maes arall, i gael ei ail-hyfforddi yn dyfa mewn maisydd eraill. Wel, ydy ti fas i Eglwys Presbyteraidd Cymru Carmel yn tre Port Talbot nawr, a dyma lle mae'r banc bwyd wedi cael lleoli, Margaret. So ti eisiau sôn am, wel, falle ti'n meddwl bach o hanes y banc bwyd yma yn y dre gyntaf? Wel, oedd gweithiwr gyda ni fel Presbyteriad yma yn Port Talbot, Bethan Davies, ac oedd hi am ddechrau menter newydd, Sbon, a fe gysylltodd hi gyda holl eglwysi'r ardal a gofyn am gymorth, achos yn sicr oedd dim digon o aelodau gyda ni yma yng Ngharmel i redeg banc bwyd, a fe llwyddodd hi ddod i dynnu bobl at ei gilydd, a ni yma o hyd, ac mae yna gwirfoddolwyr o bob eglwys, o bob capel yn yr ardal, a ni'n cydweithio'n arbennig o dda o dan y Trussell Trust, Mudiad Cristnogol wrth gwrs. So mae'r banc bwyd yn cychwyn cyn i ni derbyn cleiantau mewn i'r adeilad, i ni'n dechrau gyda gair o weddi. Ac i ni'n defnyddio siwr gymaint o syniadau oedd gyda Iesu. Enghraifft, efallai taw un o'r cwestiynau pwysica gofynodd Iesu eriod, wyt ti am gael dy wella? Mae bobl yn aml sydd yn dod i'r banc bwyd a phroblemau mawr gyda nhw.
problemau ariannol, problemau meddyliol, yn ddiwaith efallai. A maen nhw'n dod o asiantau. A mae'r asiant yn gweithio gyda nhw i geisio cynorthwyo nhw, fel bod nhw ddim yn dod i'r banc bwyd am byth. Bydden nhw'n symud ymlaen a mynd yn hollol annibynnol o ddiwrthon ni. Ac efallai bydden nhw'n dod nôl flwyddyn nesaf efallai pan maen nhw yn argyfwng eto. So pan maen nhw'n cyrraedd yma, does dim rhaid i ni ofyn pam maen nhw yma, achos i ni'n gwybod bod y gwaith yna wedi cael ei wneud eisoes. So beth yn ni'n gofyn iddyn nhw, siwr i chi? Siwr ych chi'n teimlo? Siwr mae pethau gyda chi bellach. Ac anaml iawn i ni'n cael ymateb anhygol o ffafriol, o bobl yn gweud os neb yn gwrando arno ni. Ac i ni'n gwrando ar ei stori nhw. A maen nhw'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Oedd rhywun mae wythnos diwetha a wedodd taw enw fe oedd Marc. A oedd e'n gweud oedd e'n deall bod na efengil o'r enw Marc. A oedd eriod wedi darllen e. So roies i gopi o efengil Marc iddo fe, a oedd wrth i fodd. A ni'n teimlo, mae'n eisiau gymaint o bethau i ni'n gallu wneud heb law am y bwyd. Mae bwyd yn bwysig iawn, a dyna pam y prif bwrpas y peth, wrth gwrs, banc bwyd i ni. Ond ar y llaw arall, mae'n beth braf i gael roi i bobl, heb ofyn gormod o gwestiynau, just gofyn sio maen nhw'n teimlo. A dyna beth sy'n bwysig ynddo fe. Dyna fel yw'n teimlo oedd ymateb, bydde Iesu wedi ymateb i bobl yn y... Doedd Iesu byth wedi gofyn i neb, chymod, cyn porthu'r 5,000 enghraifft, wedodd e ddim, pam i chi ddim gartre yn gweithio dros y hunan, nag oedd e? Oedd e wedi bwydo nhw, achos oedd angen bwyd arnyn nhw, mor syml â ni ynddo fe, a dyna beth i ni'n neud fan hyn. Mae'n brofiad hyfryd tu hwnt. A faint o bobl sy'n defnyddio'r banc bwyd yma ym Port Talbot? Canodd ohonyn nhw, a mae'r nifer wrth gwrs yn cynyddu. A mae'r stori o'r gwaith dir, wrth gwrs, ddim yn cynorthwyo'n y peth o gwbl. Yn gystal ag eglwysi a chypeli yn Caed yn y dre yma. Ac mae'r sefyllfa yn mynd yn wath. Ni'n dibynnu llwyr ar haelioni bobl, ar haelioni eu hamser nhw fel gwirfoddolwyr. Does neb yn cael ei talu i weithio yma. Mae pawb yn wirfoddolwyr ac i ni'n amfalchio yn hwnna. Ac yn amfalchio hefyd yn haelioni busnesau'r dre yma sy'n fodlon rhoi fer enghraifft y fan sydd yma wedi cael ei rhoi benthyg i ni am byth mwy na lai. Mae hwnna'n bwysig tu hwnt, achos mae yna gapel arall gyda ni lan y cwm, sef Tabernacle, a mae nhw hefyd yn rhedeg o dan y Trussell Trust. Mae'n bwysig bod ni'n gallu mynd â bwyd o un lle i'r llall. A mae'r bon wedi dod yma bore yma gyda llon o fwyd cathod. Ni gyd yn gwybod mor bwysig mae cathod a chŵn pan bod chi mewn trybini. Mae rheina bwysig tu hwnt ac mae'n hyfryd cael rhoi bwyd i'r cathod a'r chŵn hefyd sy'n cadw ni fynd. A gyda'r toriadau mawr yma sydd yn y gwaith dir ym Port Talbot, Margaret, lle ni'n feddwl bod pwysau mawr nawr ar y banc bwyd yn dod? I ni'n pryderu. Ond i ni ddim yn pryderu chwaith, achos mae Henediriaeth Morgannwg Llundain wedi bod yn hynod o hael i ni ac yn fodlon yn cyfnogi ni'r carn. A mae hwnna wedi rhoi ffydd i ni'r dyfodol y byddwn ni'n parhau y newyddion drwg o'r dre, byddwn ni'n parhau fel banc bwyd yma. Nes bod dim angen rhagor, achos dyna yw'r nod yn diwedd. Y nod y banc bwyd yw cau'r banc bwyd, wrth gwrs. Ni moyn i bobl fod yn annibynnol. Ond i chi wedi sylwi dros y misoedd diwetha bod yr anghenion yn cynyddu yn y dre oherwydd beth sy'n digwydd yn y gwaith dir? Odyn. A wrth gwrs, yn gen unig problemau ariannol yn problemau meddyliol yn ogystal. Mae hwnna'n effeithio'n ofnadw ar bobl yn diw. A mae'n hyfryd cael rhoi bach o gariad Duw
dyna i ni'n teimlo. A weithiau maen nhw'n gofyn i ni pam i ni'n gwirfoddoli. Mae doi ateb da fi. Un ateb cyntaf, fi ddim yn gwybod pryd fyddai yn yr un sefyllfa chi. I ni i gyd ar yr un lefel yn y pen draw. A'r ail un yw achos bod ni moyn helpu bobl eraill fel eglwys Cristnogol. Wel, ni wedi bod yn y dre yn siarad y Marget ynglyn â'r banc bwyd, a dyma ni yn Sandfields. Nice to see you. Found us all right then. Did, yeah. Good to meet you. Thank you This for is coming. it? This is our church. My name is Andrew Saunders. I'm the mission worker here in Sandfields Presbyterian Church on the Sandfields estate. And we're here in the church in Sandfields in the shadows of the steelworks. And this story is really about the job cuts and the likely closure of the steelworks in the future. But I know you've got a long personal history yourself. I have, yes. With steel. Yes, I started there myself in 1986 until the end of 2000, so I was 15 years in the cold mill. But my father was working there for 35 years in various parts of the steelworks. But his brother, had various cousins there at the same time. So it was very much a family affair. And many of my co-workers had family there, so everyone seemed to have someone in the steelworks at that time. And this church was partly funded at one point, or partly built with money from the steelworks? Yes, well, in 1959, during the war, the original church had been bombed by enemy action. So in 1959, the Presbyterian Church decided to rebuild a church on the estate here. As the estate was being built for Irish labourers coming over to help build the steelworks, so we needed a church here. And the building was funded partly by the Liverpool Presbytery, and a substantial grant was provided by the Steel Company of Wales. So there is a connection there, and our sign also incorporates the S of the British Steel logo. Yeah, I noticed that. So Andrew, with the likely closure of the steelworks at some point in the future, and with the imminent loss of up to 3,000 jobs this year or next year, what are your concerns for this particular area, for your church and for Sandfields itself? Well, it's very worrying. I mean, I'd say they are the largest employer in the town, if not the area. It's a huge site. So spiritually, I mean, I'm worried about people are going to lose hope, because people don't have the hope in the way that we as Christians do. They don't know where the next pay packet's coming from when they lose their job. And it is a big concern. I have spoken to several steelworkers over the last couple of months. Some have been lucky enough to be redeployed. Some are very happy to take early retirement. But there are many who are still very much uncertain of what the future holds. So it's very worrying indeed. We're already in quite a poverty area, and things I think are only going to get worse, sadly. And driving through the estate, I noticed there were a number of other churches on Sandfields. Yes. And I guess your concern will be shared by pretty much all of those. Yes, well, there were 5 churches on the estate, but last month the Anglican Church closed their church on the estate, along with 3 others in the town as well, which has come at a very bad time with the looming loss of the steelworks. There are other churches. We are hoping to get together, maybe see how we can help the estate, or help the town, not just the estate, because the workers come from all over, to see if we can come up with some sort of action plan, to just be there, to be a presence, to help if needed. And I know that you've added your name to a kind of a statement addressed to the government, Westminster and Yes. Cardiff Bay, raising awareness of this. What would you like to see happen in response to that? Well, I'd like to see the Welsh Assembly step in a bit more to help the workers. I feel that Tata has been very unfair to workers and not been very flexible. I mean, these are people's lives we're talking about. It's not just a job. You can't just walk from one job into another these days like you used to be able to. So when you lose your job, it really is a major thing, whether you ever get another job. I've been there myself. When I left the steelworks in 2000, I was able to walk into another job
but that's proven harder and harder as we go along. And with the general election looming in a few weeks' time, Andrew, what would you, and so awareness is going to be high. Yes, oh, about absolutely. places like Port Talbot and this. What would you like to say to those who, are in power, who have the purse strings? What could they do to make things better? Oh, that's a big question, isn't it? To the voters, I say think very, very wisely and carefully, but the government care more about the small people that you were elected to serve. We put you in power. It's our votes that get you into Parliament. So please take a care for the working man and woman in these smaller, forgotten towns. I'm Tina Saunders, Andrew's wife. I'm the manager of the baby bank / clothes bank here. And so I've been into the kind of little warehouse you've got here, Yes. which is full of clothes. You mentioned it's a clothes bank and a baby bank, so that suggests there's a big demand from all the ages. Yes. We started 18 months ago as a baby bank, but we quickly realised as it was growing that there was a demand for other clothes and a lot more in the last 8 months. That the ages increase, and we're seeing a lot more adults come in for adult clothes as well. And so people can literally come in, Yes. express their need, what they're looking for, and Yes, you yeah. help them out. Yes, they can. We cover all aspects of babies, so from Moses baskets, baby baths, everything you need, clothes, bedding, and then the clothes go up to adult. But we're also seeing an increasing need for household stuff as well. We get asked for bedding, towels, all sorts of things, really. We're not part of the food bank, but we do have an emergency supply of food here because we get phone calls from social services and things in an emergency case. We've just helped somebody now gone into hospital that was homeless, so they needed toiletries, pyjamas, change of clothes, that sort of thing. But we get asked quite a bit for that sort of stuff as well. And I guess behind every request for clothing, you must be hearing some pretty harrowing stories as well. Yes, we've quite a few desperate stories, as Andrew has already said. It's just, there seems to be no hope. You're seeing less and less hope around at the moment. So while we're open on a Thursday, 11 till 2 for the baby bank, we've got a cafe area open, and we're seeing that getting busier and busier as well. And we're there for prayer. We're there just to be a friendly conversation. We seem to be making a breakthrough slowly. And the congregation in Sandfields, the Sunday congregation, is relatively small. Yes. Is that right? But Yes, your yeah. vision is huge, is for the estate. Yes. So it's a really big vision that you're carrying. Oh, yes, it is. Everything we've taken on here, we've prayed about, and it's all community connected with the gardening group. They're from the community, the dance group, everything. It's all community based. So it's just trying to give that bit of hope on different days to people. Somewhere to go, something to do. You mentioned that you'd seen, over the last 8 months, things seem to have shifted. Yes. The need, or greater demand, I suppose. Have you thought about why that might be? Has something happened in 8 months, or is it just the general kind of unemployment, or some issues? It's unemployment, and with the steelworks, we're seeing people coming in, families from the steelworks that we've known for quite a long time. They come in
slightly with a bit of embarrassment that they're having to come in, and it's nice that they're leaving not with that. Yes. That we're making it that it's basically we're helping the environment, we're helping each other. We're making it more about the environment and what stuff is donated would go to landfill maybe or wasted, rather than being you're too poor to come in. Yes. You know, you need stuff. So, yes. So it's recycling. Yes, more. Clothes. Yeah, yes. Yeah. And just sharing everything with each other. As we said, we've helped roughly, the first 18 months we did a sort of count of people coming in, around over 200 mums, but that's roughly around 500 children. Yeah. So it's quite a lot. Yeah. Yes. So, and in terms of the people who come and use the clothes bag and the baby bag, Yes. what kind of people are we talking about? Are people who are out of work? Are the people in work? I wonder if you could describe the kind of clients you have. Well, surprisingly, we've seen a rise in the number of people who are in work coming for help, particularly the self-employed. Many people employed by larger companies as well, struggling with the cost of living crisis, the increases in gas and electric prices, fuel prices, and everything has gone up, and groceries especially. So they are coming in, and they, in many ways, are more embarrassed because they are working for a living, but can't afford to provide for their families. So we've seen a lot more of that lately. Very sad. And how do you, because that must feel like quite a stigma for people, that feeling I'm coming in here and I'm having to take charity or accept gifts. How do you reassure people that this is okay, this is a normal thing to do? Yes, well, I'm not ashamed to say I've used a food bank myself in the past when I've been working, because we were struggling at the time. And there's no stigma involved at all, at least there shouldn't be. You know, we're totally non-judgmental. Anyone is welcome here, and I please ask anyone, never be afraid to come through these doors. You'll always receive a welcome, a cup of tea, a listening ear, somebody you want to have a chat if you want. We'll pray for you if you want. But please, you know, I urge anyone to just feel no shame at coming at all, because there is no shame whatsoever. We are here to help anyone and everyone. You're all God's children. So. Wel, dyma ni ar diwedd y daith ym Port Talbot, yn yr ystad enfawr yma, Sandfields, yng nghysgodion y gwaith dir ym Port Talbot. Mae yna pryderon mawr bydd y lle yna yn cau yn fuan iawn, a bydd miloedd ar filoedd o bobl yn ddiwaith. Braf gweld bod y Cristnogion sy'n byw ar yr ystad ac yn y dre yn ymgyrchu ac yn gweddio ac yn trio wneud gwaith ymarferol i helpu bobl. Ond gyda etholaeth yn dod yn agos iawn nawr, mae'n hen bryd i gyd ohono ni i gofio llefydd fel Port Talbot a'r diweithdra a'r angen fydd yma yn y dre. Ac falle bod yna ddyletswydd arno ni gyd i ofyn i'n aelodau seneddol ac yn y Senedd ym Mae Caerdydd i wneud mwy i helpu'r llefydd yma wrth nhw baratoi am y dyfodol.